Madame Merkel arrive dans 10 minutes. Эти полицейские нам не дадут там снимать. Но там он флаг нашел. Флага давно на русский флаг. Ой, российский. Vas-y, on constitue là-bas. Я просто получил это сообщение буквально вот в момент движения.
territories. Ist ja seit 2016 nicht mehr der Fall. Раз, два, три, раз, два, три. Stop to push. Thank you. No, everyone is pushing. Please stop. Мають укласти певні контракти. Журналістів зібралися, ось там нагадую з моєю спиною вже офіційні делегації. Я думаю, що українська позиція була представлена дуже сильно. Bien, messieurs les présidents, madame la chancelière, messieurs les ministres, mesdames, messieurs, nous avons fait attendre, mais c'était le prix d'une discussion riche, nourrie, fructueuse, et je suis très heureux d'avoir accueilli aujourd'hui à Paris, avec la chancelière fédérale d'Allemagne, le président de la Fédération de Russie et le président d'Ukraine pour ce premier sommet en format Normandie depuis le sommet de Berlin d'octobre 2016. Et le fait que nous soyons aujourd'hui côte à côte à Paris est en soi un résultat important à plusieurs égards, une relance crédible qui n'était en aucune mesure acquise d'avance compte tenu de l'absence d'avancées concrètes depuis plusieurs années. Je crois que la tenue de ce sommet et des heures de discussion que nous venons d'avoir est en soi un acquis. Il s'agit aussi de la première rencontre entre le président Poutine et le président Zelensky depuis l'élection de ce dernier en avril 2019. Et je tiens à saluer à cette occasion le courage politique et la détermination dont a fait preuve le président d'Ukraine depuis son élection pour ramener la paix dans le conflit qui ravage l'Est de son pays. Les gestes qui ont été faits au cours des derniers mois ont été clairement un élément décisif de la relance du processus, du rétablissement de la confiance qui était nécessaire à toute avancée sur une base réciproque. La stabilité du continent européen et la construction d'une nouvelle architecture de confiance et de sécurité passent par le règlement du conflit dans l'Est de l'Ukraine et dans le cadre des accords de Minsk. Nos discussions ont permis aujourd'hui, et je vais laisser chacun s'exprimer, d'avancer sur tous ces points. Le sujet du désengagement, les sujets des prisonniers, la clarification du cessez-le-feu, un agenda aussi de confiance sur les évolutions politiques des prochains mois. Nach langer Zeit. Wir haben heute die Zeit des Stillstands überwunden. Das ist möglich gewesen, einmal durch die vorbereitenden Arbeiten unserer Außenminister, unserer Berater, aber vor allen Dingen auch durch einige Schritte, die wir
Hier geht es letztendlich darum, dass das Sonderstatusgesetz verlängert wird, dass wir das ganze Maßnahmenpaket von Minsk umsetzen. Україна унітарна держава, це незмінна стаття Конституції України та непорушний принцип існування держави. Дамы и господа, я в целом присоединяюсь к тому, что здесь было сказано сегодняшними участниками переговоров. Принят итоговый совместный документ, в котором подтверждена безальтернативность неукоснительного и последовательного выполнения Минских соглашений от 12 февраля 2015 года. Подчеркнута важность налаживания прямого диалога между сторонами конфликта. Участники переговоров приветствовали разведение сил и средств на 3 пилотных участках, об этом уже коллеги только что сказали. Это действительно и по нашим оценкам важный шаг на пути дальнейшей деэскалации ситуации на юго-востоке Украины и обеспечению всеобъемлющего прекращения огня. Рассчитываю, что разведение сил будет поэтапно продолжено, а на участках отвода будут проведены работы по разминированию и дефортификации. Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия с проведением на Украине политических реформ, предусмотренных Минскими соглашениями. В первую очередь, речь идет о внесении в Конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе. Необходимо, конечно, продлить срок действия договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса. И в конечном итоге придать этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено в Минских соглашениях, о которых я упомянул вначале. Merci à vous. We need to stay in the press zone. Thank you. In the press zone. Step back. Step back, please. Step back. Yeah, just behind you, so please. Don't step back. Thank you very much. Okay. Thank you. Stop. Step back. Stop. Stop. Step back. Just stay back. Il est là, ils sont là. Les autres bougent pas. La délégation, tu peux laisser partir. Non, il est là.